फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा आमर सेंसस सेंसस 2027 जोटा आमर सेकेंड हम सेकेंड होगा जोटा सेकेंड रे जो जनगणना होगा जाऊँ आम आज डिस्कसन करवा जनगणना जोटा कि फेब्रुआरी मसरे हम को मसरे हम फेब्रुआरी 16 रु आरंभ हम फेब्रुआरी 16 रु आरंभ हम जनगणना परिवार जो सूची रे हमर 40टा तथ्य ताको पचारे गला थर आपनकर प्रथम रे आपनकर 33टा प्रश्न केतला 33टा फास्ट रे हला एबे सेकंड रे आसीबो हमर 40टी प्रश्न आपन पचारे केतला 40टी प्रश्न पचारे ठीक अछि। तो देखो 40टा जो तथ्य कौन कौन पचारे प्रथम पचारे व्यक्ति नाम तापरे सेकेंड रे आसीबो तमरो परिवार मुख्य सहित तांकर संपर्क कौन हला हेड ऑफ द फैमिली सहित तांकर संपर्क कौन देन रहिबो मेल कि फीमेल पचारिबे तार लिंग पचारिबे देन जन्म तारीख और बयस पचारिबे तापरे आसीबो तमरो वर्तमान रो वैवाहिक स्थिति से बाहाई जदि कि मैरिड कि अनमैरिड पचारिबे विवाह समय रे बयस केते थिला हला तापरे स्वामी और स्त्री नाम पचारे देन आसीबो तमरो घोषित नागरिकता तमे इंडियन सिटीजन कि नुह पचार देन रिलीजियन धर्म पचारे देन आसीबो अनुसूचित जाति एससी ना एसटी हला पचारे देन आसीबो पितांकर विवरणी ताकर बापार विवरणी देबे तथ्य मार विवरणी देबे देन आसीबो दिव्यांगता डिजेबिलिटी अच्छी कि नहीं से कथा मेंशन करेंगे अच्छी ताहले केते परसेंट अच्छी सेटा को मेंशन कराइबे देन मातृभाषा और जनाथिबा अन्य भाषा विषय रे पचारिबे देन आसीबो तमरो साक्षरता डिजिटल साक्षरता विषय पचारिबे मातृभाषा जनाथिबा अन्य भाषा कि माने जे ओडिया भाषा जानी सहित देशिया भाषा हो कि अन्य कौन भाषा लैंग्वेज जानी जदि से पचार लिखे स्वाक्षरता और डिजिटल साक्षरता देख स्वाक्षरता कहले सी सिग्नेचर कर कि नहीं है से विषय पचारे आदि कर डिजिटल माने साइन ने देन शिक्षानुष्ठान रे पढ़ी स्थिति कौन पाठ पढ़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन अच्छी सेटा लिखे मेंशन करेंगे देन सर्वोच्च शिक्षागत योग्यता हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और विषय को विषय रे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तक अच्छी सेटा को पचार के मेंशन करेंगे देन गत वर्ष केबे काम करथिली कि नहीं हला काम माने से चाकरी करथिले कि नहीं से विषय रे मेंशन करेंगे तापरे आर्थिक कार्यकलाप श्रेणी आर्थिक कार्यकलाप माने को ग्रुप रे जाउछथि से मेंशन करेंगे माने कौन काम कर सेटा मेंशन करेंगे देन वृत्ति वृत्ति कहले से कौन काम कर वृत्ति रे से कौन कृषक कि कौन एटा आर्थिक कार्यकलाप श्रेणी रे आपण इनकम विषय रे लिखिबे है तापरे शिल्प व्यवसाय सेवार प्रकार जदि माने शिल्पी अच्छी कि बेपार कर मेंशन करेंगे बिजनेसमैन कि कौन मेंशन करेंगे देन कर्मचारी श्रमिक श्रेणी जदि चाकरी कर को कैटेगरी जाऊँगी है टीचर अच्छा कि डॉक्टर अच्छा इंजीनियर अच्छा कौन सी गोटे मेंशन करेंगे देखिए अर्थनैतिक नुहे एपरी कार्य है अर्थनैतिक नुहे एपरी कार्य है माने अर्थनैतिक क्षेत्र में जदि काम करूँ तो जदि फाइनेंशियल किसी क्षेत्र में से काम कर आर्थिक जदि स्थिति भल न इनकम जदि करू नथिबे ये लिखी है जमी माने हाउस वाइफ किसी इनकम ना तो हाउस वाइफ मेंशन करेंगे है
କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଯଦି ଜବ୍ ସିକର ହେଇଥିବେ ତ ଏଠି ମେନସନ୍ କରିବେ ହେଲା। କି ତାଙ୍କୁ କାମ ଯଦି କିଛି ଟୋଟାଲ ମିଳୁନି ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟାତ, ସେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ 26ରେ ଆସିବ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଶେଷ ଥର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କି ଚାକିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ବି ପଳେଇ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି, ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ଶେଷ ଥର କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ପଚାରିବେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଏଠିକି ହେଲା, ସେଇ କଥା ବି ପଚାରିବେ, ମେନସନ୍ କରିବେ 20ରେ। ଦେନ୍ ରହିବ ତମର 29ରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପରଠାରୁ ଏହି ଗାଁ ବା ସହରରେ ରହିବାର ସମୟ, ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ପଚାରିବେ, ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ 30ରେ ଆସିବ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନର ଠିକଣା, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଜୀବିତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମେନସନ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଜୀବିତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ମାନେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କେତେ ଜଣ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ କେତେଟା ମରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଗତ 1 ବର୍ଷରେ ଜୀବିତ ନେଇଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଟା ପିଲା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ରହିଲା 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, କୋଭିଡ-19 ଟୀକା ନେଇଥିବା ସ୍ଥାନ, କେଉଁଠି କୋଭିଡ-19 ଟୀକା ନେଇଥିଲେ ସେଟା। ତାପରେ ଆସିବ ମୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା, କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ସେଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। କେତେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ମାଗିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେଟା ଗଲାଥର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଆଧାର ନମ୍ବର ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ମାଗିବେ, ନାହିଁ ଯଦି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ପକେଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ 39ରେ ଆସିବ ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରୀଙ୍କର ଯିଏ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ପାସପୋର୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯଦି ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟର ନମ୍ବରଟି ପକାଇବେ, ଏଟା କମ୍ପଲସରି ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରହନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିବେ, ଯଦି ଅଛି ତା ନମ୍ବରଟି ପକାଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିବ ତମର କ'ଣ, ଭାରତ ଜନଗଣନା 2027 ପାଇଁ ଘରୋଇ ସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ ମୋଟ 40ଟି ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହେବ। କେତେଟା ଟୋଟାଲ କରାଯିବ 40ଟା, ତ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ୟୁମରେଟର ବି କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ୟୁମରେଟର ହେଇପାରିବେ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 16ରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ କିଛି ଦିନ, ସେଟା ମେନସନ୍ କରାଯିବ ପରେ ହେଲା। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କରିପାରିବେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦିନ ଦିଆଯିବ, ନିଜେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଡାଟା ସେ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେଲ୍ଫ ଏନ୍ୟୁମରେଟର ହିସାବ, ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଏନ୍ୟୁମରେଟର କିମ୍ବା ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଡାଟା ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା, ତା ଡେଟ୍ ଅଲଗା ରହିବ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।